चलो चलो टेंशन मत लो। एतकी तार उतुर्मात अच्छे जे कहले ना सरे। समस्तंकर अति प्रिय आमर फाउंडर सर रजिस्ट्रेशन आमर संगे अछन। आज केते कलरफुल लगुचे ई कैंपस संबलपुरी मय सबे संबलपुरी पिंधि करी झकी जाउजन। सतीश विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर देवाशीष बंदोपाध्याय, भाई हो आंसी आमके आम तिहार करोचे मेलन मेसन भोगारी रही जासी भाई जगते नाइन एंता तिहार जनता की आमर नुआ खाई जगते एंता तिहार नाइन मुई सारा भारत बुलूचे भारत बाहर विदेश भी जाऊे ई वर्ष लंडन भी थिला नहीं जाई पारनी मोर देह टिके नसीगला बुढ़ा ही गली न नहीं जाई पारनी दुबई के जिमी 14 तारीख आ विदेश भी जाऊे हेले एंता तिहार से नहीं न आमर आदिवासी संस्कृति आमर पश्चिम ओडिशा सोरा बिंधाल कंद कोल गण खड़ियाल मुंडा एंता जाति माने आमर रही पछे बाकी बामन महाती कुलता समाज पशी पशी आइले आमर राज्य नाहले आमर आदिवासी संस्कृति होचे आदिवासी परंपरा होचे नुआखाई ये नुआखाई कथा कहले मते बेल बेल लागबा केभू क्या हला आर के ताको आविष्कार कला 1700 परिवार अछन ओडिशार 1700 परिवार ओडिशार अछन हैदराबाद रे सबे खानकिया हेकरे नुआ खाउतिले दिन और 10 बजे नु राति 8 बजी गला जुहार अरे इधर तो 8 मार्किया वाला जुहार है ला पूरा 9 मार्किया जुहार हो जुहार। अच्छा इधर 9 मार्क चले 2 परफेक्ट मंचा सिंह सार को मुड़िया मारुचा धन्यवाद दौचे आज आमर विश्वविद्यालय रे नुआखाई भेटघाट पहला थर होचे सार को आम समस्त बहुत बहुत धन्यवाद देमा जे आर्ट कल्चर के संस्कृति के सार सबु बेले ऊपर रखीचन और निजर छुआ मन लगी जितकी परिश्रम करिचन सेटा मुई देखीचे राति राति दिन दिन सार को सबु बेले गुटे ना उद्देश्य थी जे आमर छुआ माने केनतर आगे बढ़बे सबु बेले सार गुटे कथा कहसन मुई तांकोनु शिखीचे एवं आमर जेन कथाटा कहा जायसे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कहथिले जे मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे काहे मातृभूमि और मातृभाषा के किट आउ किस जेन सम्मान देचे और जेन लेवल रो कॉन्फ्रेंस होचे वर्ल्ड रो से जाइछे जदि मुई किट रो ना कहिछे ना समस्त जानिछन किट आउ किस के तानु बड़ कथा ओडिसा लागि काना गर्व है मुई कहमे इटा जोटे बहुत गर्वर कथा जे एंता गोटे महापुरुष कर आगे मुई ठिया उठीछे जहां को मुई निजे बहुत अच्छा नाच गीत टिके हेबा के अरे एथि बेटा नाच गीत देखुतला अरे मोर भाई माने
भल अच्छा क्या समस्ते अरे तुम मैंने नाचुच कि ना नाचबार नाचुच अच्छा मुझे देखी नहीं पार्टी तुम नाचुच कि ना नाचबार यहाँ तो मोर साथ नाचब तो अच्छा अच्छा झील मैंने नाचब ना पुआ मैंने नाचबे अच्छा झील मैंने नाचब कि पुआ मैंने नाचब अरे हमें समस्त मिसिक नाचब आज नुआखाई भेटघाट आसছে नहीं ना अच्छा समस्त नाचब तो परमिशन दियंतु जे आमे समस्त मिसिकी गोटे भोगा करिबा टिकिटा किटा टिकिटा किटा गिनकड़े गिंजा कड़े गिंजा कड़े गिंजा हे टिकिटा किटा टिकिटा किटा टिकिटा किटा गिनकड़े गिंजा कड़े गिंजा कड़े गिंजा अच्छा मु यहां नाही कहा कि तो ताली रे मारी के देखा रेडी 1 2 3 गो ओके नुआखाई भेटघाट देखी किंतु आज किस रे नुआखाई भेटघाट आयोजन देखलु ये प्रकार आयोजन आम कहीं ना देखी थे मुई अच्युत सामल सार प्रशंसा हलदन नाकर कविता सुनबार लगी आर्केस्ट्रा और नाटपाटी नाट आर्केस्ट्रा बंद कर देले लोग आर्केस्ट्रा देखसन नाट देखसन कविता के सुनसी कविता केते लोग सुनसन 30-40 हजार जनता काव्य शुणुले महासती उर्मिला श्री समले तारा मंदोदरी अछिया बछर आदि अनेक काव्य पश्चिम ओडिशा आज महाभारत रामायण हरिवंश भागवत आम सम्बलपुरी भाषा लेखा ही सारान आमर भाषा 2500 राइटर कलम धरीचन और आम भाषा स्वीकृति पछा लगिछ नुआखाई विचारधारा है आम सबे भेट पड़वाटा शत्रु मित्र सबे गोटे होकरी अंघा अंघी हवाटा आर मोर गोटे रिक्वेस्ट सब छुआ मानू मुझे गोटे सजेसन देमी तुम्हें जिते आकाशे उड़ुछ उड़ कि पार्टा सब माटी थाओ जहाँ आकाशे उड़बार अच्छे उड़ पार्टा सब माटी थाओ तुम्हें जिते जिते मॉडर्न ट्रेंड से सामिल हेले भी निजर माटिर कला संस्कृति परंपरा चाली चलन रीति दिकमा से व्यवहार के सब आवृत बहुत खुशी लगुच तुम मैंने आज सब नुआखाई भेटघाट करुच किस रे या बेसी खुशी आनंद मो कि ना जान ना नहीं सबुठ बड़ खुशीर कथा को माने मंचरे बसी नुआखाई भेटघाट रे सेटा बड़ कथा तमें एते सुंदर संबलपुरी मुझे भल पाए श्रद्धेय शाश्वत जोशी से आज आसी से कथा कहले मोर 25 वर्षर संपर्क गोटे परिवार परिका आम चलू बहुत तो पिला माने के माया के बढ़ल के कोदल पे नला खाए ती बोलसन जे कि हे नहीं बात के बुढ़ा गुण गुना के हैंग देले टिफिन ता टोली नहीं आता बोलसन जे कि हे नहीं बात से फोड़िया नु देखला की के आ वाला खूब है ना कृष्ण महापुर के बड़ा इंसल्ट है बोला भाई
ନାଇଁ ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେখ ତ ଆଜି ସକାଳ ତାକୁ ମୁଇଁ ଠାଡ଼ ଉପାସେ ରହି ଗଲି ନ ଯେ କ୍ରିକେଟ ବାଲା ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନବ କେ କାଣା ମାନମି ନେ ମୋର କଥାକେ ମାନବ ବୋଲେ ଫେର ତମ ଠାକେ ଲୋକ ଗଜ ଦେଇଯିବେ ଯେନ୍ତା ଗଜ ଗଜଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ସିଓର ସିଓର ତୋର କଥା ମାନମି ଆସି କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଡନ୍ ନି ଆସି କେ ଏବେ ତ ସେ ମିକ୍ସଚର ପାର୍ଟି थी मैसी ଥିଲା ବୋଲେ ଚୁରା ଡଣ୍ଡୁଆ বনে ডর কি দুই পদ গাইছি যে চুরা ভর্তিবা ক্রিকেট বয়ে শুনো মহান বয়সকে আর নাই ধরন কেন যুগে গোপী মানকে মুহি ছিল কেন যুগে গোপী মানকে মুহি ছিল ইছের মুই তোরা ক্রিকেট খেল যে হাতে ধরো ক্রিকেট ব্যাট তুহি ঘুরে জুড়ে কোথা বাঁধিয়ে মোহন হো মোহন মুড়ে খাপি হেব হেলমেট হো মোহন বুড়া ঢোল বাজি গুলাপুরথি গোটে দেখেই দেল গুলাপুরথি গোটে দেখেই দেল হ্যাঁ গুলাপুরথি ক্রিকেট বলতে ক্রিকেট প্লেয়ার গুলো বলো যুগর অনুসারে ভোগ নাই কলে মোহন হো মোহন তুমি আমূল চাটুথিব ন হো ভকা আজকাল যদি হইতিতা মহাপ্রভু আজকাল যদি হইতিতা বিশ্ব সুন্দরী বন্তে রাধা রানী অসব গোপীয় মণিজাতন মহেন্দ্র সিং তিবানী মারি দেব চৌকা ঠোকা লোকে দেখুতিবে করি ভকা ডলার ডলার তুমি পায়ে বড় টকা ডলার মহে টকা দেশন পড়ে গুয়া ক্রিকেট খেলাড়ি মানকো বয়ে কাহে গীতা জ্ঞানর কথা ছাড়ো 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 গীতা জ্ঞানর কথা ছাড়ো অর্জুনকে বুঝাবাটা পুরা বেকার মহাপ্রভু ভেরি ভেরি বোর গীতা জ্ঞানর কথা ছাড়ো তোমার চকর সুদর্শন আর কাম নাই দিয়ে ন মোহন হো মোহন এভে গুলি বারুদ বোমার মারো হো মোহন দ্রৌপদীকে দেব কুটিব দ্রৌপদীকে দেব কুটি বস্তর ইছের বস্তর আর নাই ন দরকার শর্ট প্যান্ট সাথে হেলে ফ্যাশন শর্ট প্যান্ট সাথে হেলে ফ্যাশন টাইল মারুছ রাহুল গণ যে গরুড়ে যাଉছিল উড়ি এ মহাপ্রভু গরুড়ে যাଉছিল বড়ে টিঙালি দেখাଉছিল নে এ মহাপ্রভু গরুড়ে যাଉছিল উড়ি ই যুগে বিজ্ঞান কলে উদ্ভাবন মোহন হো মোহন মহাকাশকে গলে রকেট চড়ি হো মোহন লক্ষ্যে যুজর গজ ডাকলা যে তার ডাকে শুনল পড়ি কেন বড়েছে কোথায় নেই নেই কেন বড়েছে কোথায় লক্ষ্যে যুজর গজ ডাকলা যে তার ডাকে শুনল হরি তোমার ভাবু জিরো হো মোহন শুনি করে কুষ্ঠ বলে হ্যাঁ কেতে ডিং মারি কৌ ক্রিকেট আরে লুকে মরুছন কিনিরি কিনিরি লুকে মরুছন কিনিরি কিনিরি হ্যাঁ জড়িবুটিকে ফেরাইবে ফিরিলে হেনু আর উসুকে বতা হ্যাঁ জড়িবুটিটা মূল উসুয়ে বজ্ঞ জড়িবুটি নু পাউডর হেসি জড়িবুটি নু মলম হেসি জড়িবুটি নু বটিকা হেসি জড়িবুটি ইঞ্জেকশন হেসি জড়িবুটি হচ্ছে মূল উৎস হেন্তা ভারতীয় সংস্কৃতি গীতা ভাগবত হচ্ছে মূল ইনু সব সৃষ্টি আয় পূর্ব আছে খেল তুই তার বিল পাকেল ক্রিকেট রে ক্রিকেট রে ক্রিকেট কেলি বাড়ি তোর জন্ম কর তারে হে ক্রিকেট কেলি বাড়ি তোর বুয়ায় ন রে হে ক্রিকেট কেলি বাড়ি নু হেছু জন্ম কেলি বাড়ি নো সুতার কাଣା হেটা এটা বাড়িকে মারুଥିଲେ এটা বল গুটেকে মারুছন এ খেলটা নেই থাইবেলে ওড়িশাতে ଥିଲା যা নাহি ভারতে তা নাহি জগতে बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा लगे गोटे जोरदार ताली हो ठंडा আছে फिर गरम करमा अरे झलझला से